Happy Kadayawan, guys. Saan mo galing? Asan yung Santa Ana mo, Dri, Davao? Iba na po. Gwapo man dyan kayo mga taga Santa Ana. Dao, Bermini sila champion. Itong una. Ay, kaya nalabuan sa Mati last year. Bitaw daw, oh. Beautiful Santa Ana High School contingents. Hello guys. They're resting pa, ready to show later. Bawal kasi tindog no. Paring kuron sa sila. Oh, dito na sila. Oh. Hi guys. Oh. The Santa Ana contingents. Beautiful Santa Ana contingents. Dapat kaon ay mausap kaon niyo lang chocolate para energy. Chocolate may dapat kaonon. So mag-showgay ka. Katong Hershey's ba chocolate? Mais. Oh, this is okay. Blessed his mom. Oh. Happy Kadayawan, guys. Beautiful Santa Ana contingents dancers. Oh, very beautiful. Oy, unsay team ninyo? Gold na game mo kuan. Unsay team ninyo? Ha? Santa Ana. Santa Ana? Performing Arts Guild. Okay, Santa Ana Performing Arts Guild. Oh, Santa Ana. Santa Cruz. Mama na itong nakapipil na dito, no? Pero sila katong nagbahag, Job. Bago ka lang nagbahag ba? Dance master. Sir. Look at them. Ay, saan man na contingents? Kaya nagbahag sila. Di naman dahil sila silang bahag. Katang nagbahag sila ba, oh? Oh. Katong nagbahag yung oh, picture na. Ay, no pa. Ay, kay, dili ba siya masugot kaya mabash sila ba? Makasabaan, Di siya masugot. Ay, dili lang, video. Kasi na mabash sila. Santa Cruz. Dito ka sa kanila nagbahag. Yun, pupunta kami sa nagbahag. Santa Cruz contingents. Wapo yan, kasi na init. Uy, asa mo na, Kuanlong, contingents. Asa mo? Ha, Davao? Kung saan pangalan ninyo nga school? Barangay. Asa barangay? Bawal ba sa'yo magkuhan? Kaning nagbahag ba? Kaya mabash sila. Ay, unsa nga school? Asa man na school? Migo. Diba picture ta diri Job? Oy guys, pa-picture mi guys bi. Oy long, magpa-picture we long bi. Ha? Nang grupo ba? Katong post ninyo ba? Busy pa man. Busy ba mo? Ay mag-busy kasi symbol.